विजेडी विधायक अरविंद महापात्र निलंबन पर राज्य राजनीति एवं चलचंचल होईछि। केउ कारण पई विधायक को निलंबन करागला ताकू नहीं विभिन्न महल में प्रश्न उठुछि, जहाकू नहीं पाटकुरा निर्वाचन मंडली रे विजेडी शिविर रे एक गुंजरण सृष्टि होईछि। काहीकि एवं केउ कारण पई विधायक को निलंबन करागला ताकू नहीं मध्य शंख भवन ठू नवीन निवास पर्यंत कथा जाइछि। गणमाध्यम रे चर्चार खोराक पालटि घटना वर्तमान पुणी आउरी एक घटना को आगेबा जाउछि। गतकाली अरविंद समर्थक तथा पूर्वतन विजेडी दलीय कर्मी माने एक बंधु मिलन कार्यक्रम करछंती। सेथिरे पुनर्बार से आभिमुख्य रखिछंती जे केउ कारण पई अरविंद को निलंबन करागला तार प्रमाण सहित दियंतु, नचेत निलंबन को प्रत्याहार करनियंतु एवं पुनर्बार शंख भवन जीवापाई सीधासलख गणमाध्यम सामने गरजपुर ब्लॉक अध्यक्ष अभय महाराज स्पष्टीकरण करिसेंती। आमे सीधासलख कथा बा आम सहित अछंती अभय महाराज, तांकर कोन रहिछि आभिमुख्य एवं आगामी राजनीति को नहीं से कोन केते चिंतित अछंती, तांकु मध्य दलरु निलंबन करा जाइछि। जेहेतु से मध्य विधायक समर्थन रे अछंती एवं विधायक कार्य को प्रशंसा करिसेंती, ताकु मध्य दलर सुप्रीमो खपा हवा परे ताकु मध्य निलंबन कराइछि। आज्ञा अभय बाबू, आपण वर्तमान दलरु निलंबन, आपण बीजेडी रे आ नाहांती, केमिति एबे देखुचंती राजनीति? नमस्कार। देखंतु राजनीतिक स्तर रे सबु दलर गोटे अनुशासन थाए। द्वितीय कथा होची आम सब गणतांत्रिक पद्धति रे सम्मान दी, गणतंत्र को सम्मान दी, विधि व्यवस्था को सम्मान दी जहाँ निश्चित नवा कथा नवा उचित हम। किंतु जे भली भावे आगुरी कही जे आमर प्रिय विधायक अरविंद महापात्र, जहाँ परे तेले मात्र सन्देहर अवकाश नाही, अति स्वच्छ निर्मल एवं गोटे डायनामिक लीडर, तांको जो भली भाव विजु अंचल निलंबित कराई से को आधार करी स्वतःपत भावे 25 तारिख रे आमे शंख भवन एवं नवीन निवास जाइथिलु। 2000 ऊर्ध तृणमूल स्तर कर्मी सबु वर्ग, युव वर्गर पाख आरंभ करी बुद्धिजीवी माने समस्त जाइथिले एवं एपर्यंत तारा किछि फलप्रद संवाद आम पाइलुनी एवं चिंता कलु जे आमे तृणमूल स्तर रे जो पंचायत प्रतिनिधि अच्छा आम डेराबेसी ब्लॉक रे 26 पंचायत, गर्दपुर 18 पंचायत, मार्सार 7 पंचायत, 51 पंचायत को नहीं आम पाटकुरा निर्वाचन मंडली। तेणु आम चिंता कलु जे जो मैंने विधायक संगे अच्छा सभ्य सरपंच अच्छा सहित आम गोटे आलोचना करवा, आमर आगामी भविष्य आगामी कार्यपंथा कौन हम से विषय में पुंखानुपुंख निज निजर मतामत रखा। आ से परिप्रेक्षी में गतकाली आम गोटे बंधु मिलन कार्यक्रम करूँ एवं 51 पंचायत हाराहारी 70 पंचायत अधिक 70 पीएस मेंबर समस्त सरपंच मिसेकी 70 अधिक जोग देते एवं बहुत पुरातन पूर्वतन अध्यक्ष जमती आम कह वासुदेव बेहरा, दिलीप साहू, आम दिलीप सेठी, बहुत प्रमुख ये तृणमूल स्तर कर्मी विजु अंचल थे से जोग देते एवं से विषय आम आलोचना कलु, मतामत नेलु। समस्त गोटे कथा जे विधायक आम पाखे अच्छा, आमे पाटकुरा निर्वाचन मंडली रे आम सरकार कहले विधायक, तो विधायक जिते आम पाखे अच्छा आम विधायक जहाँ निष्पत्ति ना जहाँ करेंगे आम समर्थन करूँ, पक्ष रही ये आभिमुख्य। किंतु आउ गोटे आलोचना निर्देश बाहर जे आम चिंता कलु जे समस्ते आम विजु अंचल कर्मी हिसाब से विजु अंचल सभ्य सरपंच हिसाब से आम गोटे स्मारकी पत्र आउ थे काली ड्राफ्ट कहीचु शंख भवन उद्देश्य मान्यवर सभापति विजु अंचल नवीन पट्टनायक उद्देश्य आम पठाऊचु। समय नबु सहित आलोचना करने एवं आपण सहित जितेबाला आपण सीधा जाइथिले शंख भवन घेराव करथिले, आपणकर दलर मुखिया मानकु प्रश्न करथिले, नवीन निवास जीवा पई मध्ये योजना रखिथिले, किंतु आपणक पूर्वरु जे दलर आगधाडीर नेता अछंती से आपण सहित आलोचना कले एवं गोटे समय मध्ये देइथिले, से तार विवृत्ति मध्ये गणमाध्यम को आथिला। किंतु दीर्घ 19 दिन बीतीगला निलंबन हबार आज को 20 दिन बीतीगला, किंतु 20 दिन पर भी कहीं यार कारण वर्तमान सुधा खोजी पाऊना आपण माने?
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡୁଛି, ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଗାଁ ଗହଳି ଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଯୋଉଭଳି ଆରୋପ ଲଗେଇଥିଲେ ଯେ ଆଣ୍ଟିପାର୍ଟି କରପସନ ଏବଂ କରପସନ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେ ଯେତେ କଥା ସବୁ ଉଠେଇଥିଲେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତ୍ତିହୀନ। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିଜେ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାହାରେ ଆସିକି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଠେଇଥିଲି, ସେ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କର ସେବା କଲେନି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତାଳମେଳ କିଛି ରହିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର କର୍ମୀ ପଚାରିଥାନ୍ତେ କି ଆମକୁ ପଚାରି ବୁଝିଥାନ୍ତେ କି ବିଧାୟକ ନିଜେ ଡାକିଥାନ୍ତେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହଉଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଡାକି ପଚାରିବାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେ ଏଭଳି ଏଭଳି ଆସୁଛି ମେସେଜ, ଆମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଅ, ନହେଲେ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି ହେଲାନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାରା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଆଙ୍କୁଶ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୁଡାକ ସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରେଜ ବଢେଇ ଦେଇଛି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ କେବେ ଏଭଳି ଇତିହାସରେ ହେଉନଥିଲା ଯେ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବନ କଲା ପରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଆଗେ ଯାଇକି ଆମେ କୈଫତ ତଲବ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟା ପ୍ରଥମ ଆସିଲା। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂଚେଇ ଦଉଛି ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କ୍ରେଜ କେତେ ଅଧିକା, ଆଉ ସେ କେତେ ନିର୍ମଳ, କେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଳି ପଡିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ, ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ତ ସତ କହିବାକୁ ଆମେ କେବେ ପଶ୍ଚାତର କରୁନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯଦି ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦଳ ବୁଡ଼ିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କେହି ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବା, ତାହେଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର କ'ଣ ହବ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଦେଖିବା ଯେ କାହିଁକି ପରାଜୟ ହେଲା। ଆପଣ 21ଟା ସିଟ୍ ଏମ୍ପି ସିଟ୍ ହାରିଗଲେ, ବିଧାନସଭାରେ ମାତ୍ର 51ଟା ସିଟ୍ ଆସିଲା, ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ସେ? ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କରି ନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିଲମ୍ବନ କରି କରି ସାରିବା, ତାପରେ ଶେଷକୁ ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ଯଦୁମଞ୍ଚ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ, ଏ ଦଳ ଆମେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବନି। ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ସେତିକି ଆମେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ନେଇ ଆମେ ସରକାର ଦଳକୁ ତାକୁ ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ନିଜ ଭିତରେ କେବଳ ଟଣାଟଣି ହେଇକି ଆସ୍ତେ 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 ସବୁ ଧୀରେ 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 ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯୋଉଟା କି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା, ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାସରୁଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଭଳି କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବିଜେଡି ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତା ବିଧାୟକଙ୍କ ରଣନୀତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛୁ ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ହଉ, ଆର୍ଡି ଅଫିସ ଘେରାଉ ହଉ, କି ଆମେ ତଳ ସ୍ତରରେ ବିଜୁ ଜନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ନେଇକି ପଦଯାତ୍ରା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବିଧାୟକ ଆମକୁ ନେଇ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କୋଉଠି ପାଇନୁ, ସୁରାଗ ପାଇନୁ ଯେ ବିଧାୟକ କୋଉଠି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦଳକୁ ଅଣନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ବା ଦଳକୁ ତଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୂଳରୁ ଆମେ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ, ଆମ ପରିବାର ସେଇଆ ବା ଆମେ ବି ସେଇଆ। ତ ବିଜୁ ଜନତା ସହିତ ଆମେ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ। ସେଭଳି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକି ଆଣିକି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଟିକେଟ ଦେଲେ, ଡାକି ଆଣିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଆମକୁ ତ ପଇସା ନଥିଲେ, ଡାକିକି ଆଣିଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଲ, ଡାଇନିଂ ଫିଗରକୁ ଆସିଲ, ତାଙ୍କୁ ପାଟକୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲ, ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଅନୁଭବ କରାହଉଛି ଯେ କିଛି ଯୋଉଟା ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାହାର କିଛି ଉଣା ଅଧିକ ବୋଧେ ସମ୍ମାନର କି କ'ଣ ପାୱାରର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଇପାରେ, ସେମାନେ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କଥାଟା ଆସିକିନା ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼େଇଲେଣି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାହାର ଅଧିକା,
निर्वाचन रे आपन को सहयोग करनथिले दल पई विधायकों पई समर्थन देई नथिले निश्चित भावे कहबी समस्ते अभिमन्यु को चक्रव्यूह कुटला परी अरविंद महातो टिकेट पाइले सबु स्तर रे विरोध कराइथला पुला पुला टंका बांटी थिले जो नेता वर्तमान आसिकिनी नवीन निवास रे ठियाई कहउचंती जे नहीं आमे अरविंद महापात्र को चैलेंज करूचंती जे से भूल करछन बोली से माने नवीन पटनायक सम्मान खुर्न पाई शंख चिन्ह को पाटकुरे रे बुड़िया पाई अजस्र पैसा खर्च करथिले तो से माने दल प्रेमी नवीन पटनायक भल पाउथे लोक ना अरविंद महापात्र भल लोक आम एटा को समस्त कहउचंती एटा लोकलोचना अछि समस्त माने आलोचना भी करूचंती जे जो माने आसिकिनी एठी पैसा बांटुथलो शंख चिन्ह को बुड़िया पाई अरविंद महापात्र को हरिया पाई तमे आज कहूच आम दल थिलु आम सचाकर्मी एटा केते दूर ताकू समय कहबो लोक माने मते बुझी कहबे आपण थरे गले दलर सुप्रीमो को भेटिबा पई चेष्टा कले किंतु तापरे दलर जे सर्वोच्च जो माने अछंती आगधाड़ी रे सेमानक सहित आलोचना कले समय मध्य नेले सेठी दीर्घ 15 दिन ऊर्ध्व बीती गला किंतु एपर्यंत कोनोसी आपण को प्रमाण मिली पारिला नाही बा वर्तमान सुधा जो निलंबन आदेश होईची तार प्रत्याहार मध्य हेला नाही पुनर्बार पुणी इच्छा करूचंती जे पुणी शंख भवन जिवे पुणी जाईकरी प्रश्न पचारिबे एवं निलंबन प्रत्याहार पाई मध्य दाबी करिवे आपण ए कथाटाकू केमिति हजम करछन जे आपण से माने से कथाटा ग्रहण करिवे बोली देखंतु सेतेबेला आमे भेटिलु आमे हमर मान्यवर प्रताप जना महोदय थले देवी विश्व महोदय थले बहुत भलो गठनमूलक आचरणला समस्त देखि खुशी हेले एवं से भी अनुभव कले प्रकृति जो माने पाटकुरा गयतिलु आमे से निजे कहले जे 90 रु ऊर्ध्व हमर पुराना करी माने आछंती एठी तेणु कौन पाई हला सेमाने मध्य आश्चर्य दउचंती कारण मते निजे प्रताप जना कहउचंती जे अभय तुमको निलंबन जो कराई जे ताको मध्य मु ठीक जानिनी तने दल रे कौन होउची किए कहले आपन को प्रताप जना निजे कहले जे दल निलंबन जो कराई जे तुमको मु ता भी जानिनी लेटर पैड जो सिग्नेचर अछि डेस्कटॉप रे सिग्नेचर थुआई जे ताको कल पुट करिया कथा बड़ कथा किछि नै किंतु किछि व्यक्ति मान दल को चलाउचंती जोटा कि देखो आम खाली आम अरविंद माता कहबानी बर्तमान दलर जो भाई क्राइसिस समय आम देखुचे खबर पाऊँ सब क्षेत्र में ग्रुपिजिम हो विजु अंतल आउ कि लोक मैंने चलाउं आम तो आभ्यंतरण कथा कौन से जापार कि आम समस्त आलोचना कर जहाँ जहाँ वक्तव्य आसुँच मुझे कहली मो सहित 1-to-1 इंटरेक्शन जो मैंने विजु अंतल आसुँच मीडिया को से कहते भाई आम कौन करूँ दल कथा तो आम मुझे कहले ठीक अच्छे पैसा नहीं रोल कर जो यात्रा पार्टी जो से रोल करिवो से माने मध्य केही संतुष्ट नांती वर्तमान जो कार्यक्रम चली केही संतुष्ट नांती जदि दल आपण मानकु पुनः आपण न पणाए बा आपण को प्रत्याहार न करे निलंबन आपण आगामी आभिमुख्य कौन रखिबे देखो पाटकुरा रे आमे कहूछु आम सरकार होची विधायक विधायक 3 वर्ष अछंती से लढुआ युवक तांको पाखरे सब ज्ञान कौशल अछि आम पाखरे आ वर्ष मध्य पंचायत समिति अछि तेणु आम निश्चित भाव विधायक पाखे रही बोली काली प्रतिश्रुति देकी आसु समस्ते एक तरफा शपथ नहीं द्वितीय कथा हूँ पंचायत इलेक्शन आगु जो आसू सेटा हूँ दलय भित्तिक हुए सभ्य सरपंच निर्वाचित हेबे तापर 3 वर्ष पर्यंत पाटकुरा निर्वाचन मंडली विधायक पाखे अच्छी जहाँ जहाँ कार्यक्रम हम तेणु प्रशासन सहित आम पंचायत प्रतिनिधि नहीं साधारण लोकर काम करूँ एवं जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होउची बा दलीय कार्यक्रम हो बा सरकारी कार्यक्रम हो ताको सुचारू रूपे तुलेबू तेणु लोक मानकर किसी असुविधा हम ना जेमती आगुरी काम करते सेमती काम कर जदि सरकार दल था ताहले विधायक पाती किसी असुविधा होता कि तो निजे बेसरकार दल अच्छा तेणु सी किसी फरक पड़ोनी देखो बहुत स्वाधीन विधायक अच्छा सर भल भल काम कर असुविधा ना किंतु गोटे पटे आपण देखुथिबे गणमाध्यम सामना को आसी जो माने अरविंद को निलंबन को खुशी बोली कहउचंती खुशी अछंती से माने कहउचंती संगठन सेमिति किछि विधायकंकर वर्तमान सुधा नाही एटा केते दूर सत्य आपण प्रमाण तो पाउछ सब मो कहे कथा आमे भुवनेश्वर गलु ता प्रमाण पाइले काली आमे स्वतंत्र भाबे सब सभ्य सरपंच ने बसतलु ता मत ज्वलंत उदाहरण प्रमाण पाइले आउ मधे आशा कर महिला माने सजबाज हेलेनी पुणी गोटे महिला टीम जीवे भुवनेश्वर जीवे शंख भवन को ता मध्य आगु पाइबे किंतु वर्तमान आपण जानतु एई परिप्रेक्षी रे बरं जेतिक संगठन थला ता सुदृढ़ होईची संगठन तृणमूल स्तर रे कर्मी माने करंती नेता आसी एठी करंती नाही तो जो नेता माने बासपट मारिकी टीवी रे मीडिया रे कहि देई गले
ସେ ସବୁ ଆସିବେ ଏଠି ପାଟକୁରାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଅଛୁ। ବିଜେଡି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁହାଇବନି କି? ତେଣୁ ଆମେ ବିଜେପି କଥା ଏଠି କିଛି ନଉନୁ, କାହିଁକି ନା ବିଜେପି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଠି ବିଜେପିରେ ମୁଁ ଖାସ କରି କହିବି ଯେ ଆମ ଗର୍ଦ୍ଦପୁର କଥା ବି କହିବି, ଆମର 18 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଜଡ଼ିତ। ସେମିତି ଏଠି ବିଜେପିରେ ପୁରୁଣା ଲୋକ କି ନଥିଲେ। ଆଉ ବିଜେପି ଯୋଉ କଥା ହଉଛି, ବିଜେପି କଥା ସାର୍ ଆଭେନ କଥା, ବିଜେପି କଥା ଆମେ କହିବା ଠିକ ହବନି, ସମୟ କହିବ ଏଠି କିଏ ସର୍ଭାଇଭ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଏଠି କୌଣସି ବାଧାବନ୍ଧକ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସରକାର ହଉ, ବେସରକାର କଥା ହଉ କି ଆମ ବିଧାୟକ କଥା ହଉ, ସେଠି କିଛି ଫରକ ପଡେ, ଲୋକଙ୍କ କାମ ଯେମିତି ହବା କଥା ସେମିତି ହଉଛି। କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଶଙ୍ଖ ଭବନ? ଆମେ ମାଗିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସମୟ ମାଗିଲା ପରେ ଯେବେ ସେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବେ ଆମେ ସେବେ ଯାଇ ଦେଖା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଥିଲେ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏବେ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେଇଛି ଦଳ। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଏବେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜୋର ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ, ସଞ୍ଚାର ଲାଇଭ୍।